ଜିନିଷଟା ବୁଝ। ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି କମ୍ପେୟାର କରିକି ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତା କମ୍ପେୟାର କରିକି ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନଲେଜରେ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁଝିବା ପାଇଁ ନଲେଜ ପାଇଁ କହୁଛି ଆଟୋମେଟିକ କହୁଛି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି କ୍ଲିୟର କରିବ। ତମକୁ ଏବେ କହିଲି one mole hydrogen atom ମାନେ କହିଥିଲେ କି ତା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ୟା ଭିତରେ ମତେ କେତେଟା ଆଟମ ମିଳିବ ନା 6.022 10 to the power 23 atom। ଆରେ ଭଲ ନାହିଁ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ମିଳିବ ଏବେ ତମକୁ କହିଲି ଯଦି ଏତିକିଟା ଆଟମ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ଓଜନ କରିବା। ଓଜନ କଲେ ଏଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ମୁଁ କହିଥିଲା ମିଳି 1 ଗ୍ରାମ କେତେ ହବ ଏବେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି 1 mole H2 1 mole H2 molecule 1 mole H2 molecule যদি সে করছি তাহলে কোন হবে 1 mole H2 molecule কোন হবে তা ভিতরে যদি ମୁଁ গଣିବି କେତେଟା molecule ପାଇବି 6.022 10 to the power 23 number of hydrogen molecule बोले करो अब आटम पाइबी केतना पाइबी molecule पाइबी बुझियला ताकू एगो ओजन करिबी जदि ओजन करिबी तापर हारियो मोर केते ग्राम रानिबो ना 2 ग्राम रानिबो केते ग्राम रानिबो उठाटे बुझा चेष्टा करो पता करछि एतरे हाइड्रोजन आटम पाइ धर दिले क्रॉस क्वेश्चन पचारेगा क्रॉस पचारला जे 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एठी केतेटा मॉलिक्यूल अछि ना सिक्वेन्स हो नै जदि मते पचारबा या भितरे किछटा कुएछि ता भितरे केतेटा आटम अछि ता केतेटा मुझे केतेटा ना गोटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थाकिले केतेटा आइबो तीनटा आइबो এই যে গোটে হাইড্রোজেন যদি ভাইটি অধিকা আটম আহিব তা মানে 2 into 6.022 10 to the power 23 number of hydrogen atom বানিব বানিব বুঝতে বুঝতে তমকু এতিকিটা মলিকুল দেইছিলা তমকু এতিকি করি এতিকিটা মলিকুল তাহলে গোটে মলিকুল ভাগিলে কেতে আটম হচ্ছে দিটা আছে তাহলে একটু টু আর এই গোটে মলিকুল ভাগিলে তিনটা আই থাকে তাহলে কোন কথা দাও যদি গোটে মলিকুল ভাগিলে 10টা আই থাকে গোটে মলিকুল ভাগিলে 8টা কথা দাও চলো মনে বুঝলা কি আমরা বুঝলা কি কোন প্রশ্নটা বুঝলা नो प्रश्नটা कुश्ती तो क्या कहमारी जिनसटा होची तुम जत्ते पढिले जत्ते भलो से पढिले जत्ते भलो से बुझिले भी होबो जे पर्यंत तुम निजे न करिছো मोर कांसेप्ट रो आईडिया टा होची से तुम निजे क्वेश्चन करिवो भूल हबो जानिबो ताहल देखि हो बुझिले से सब न कले हला हला एबे कम कोटे करूची आउ देखुची तमे मते एटा कहू तमे मते एबे कहा गला 1 mole sulfuric acid means king of chemicals sulfuric acid देखो ऐसा जानतो ताको king of chemicals कहबे जेते लैब रे केमिकल अछि ताको से राजा कोन भाई रानी कुआरा राजा को भाई भलो कोबला को भाई फेमिनिस्ट माने से कहबे ना कि राजा नहीं कहला राजा को जेतली हमर विज्ञान कल्चर रे तो जेते जिंस अछि लैब रे जेते जिंस जति कोउतले सॉल्युबल हो सॉल्युबल बिस्कुट तो द्रवीभूत आर सब द्रवीभूत करिवो जति द्रवीभूत होउनी ताला सल्फिक भूली तू भी जति द्रवीभूत हो ताला मिलिनी भूली तो तते जति मु
सल्फ्यूरिक एसिड भितर बुड़े देबी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बुड़े देबी सकाळे बुड़े जीवी संध्या बाहर कर कोन हो जा कहलु किछि नथिबो खाड़ा भी नथिबो खाड़ा भी तरल जीवो सब तरल मिसि जीवो ताठो आउला फल सब समझ तुम जानथिबो जोटा वाले ओ जानछो एसिडिक एसिड पका के अंदर एसिड खाऊ फिर ये भी करो जो मिनरल एसिड ताकि कोहा जाए तो जानछो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक तो है बिल्कुल आने को एक्चुअल एसिड हाइड्रोक्लोराइड नाइट्रिक एसिड पूरा मिक्स कर एक्चुअली हुए कोन की तमन के मार्क की हो सोना दुकान को जाइबो सोना दुकान को सोना वाला के कोला पड़ जाय था तो सोना की कोन करे ब्रश करके ब्रश पे कर तातो अछि ने प्रकृति सेटा कोन सेटा सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडीशन तो बुले की वाश करते ठीक ठीक पुन्ना ना तू फिले रख देलु सेई एक्वार एरिया भीतर आर्टिफिशियल लाइट बसई में सौभाग्य और जीरो तो लैब में सारा मिसई कर दे लैब में प्राय जहां कंसेप्ट प्राय तो ଯଦି ଡିଜଲ ହବ ତ ଆମେ ଡିଜଲ ପଡିବ ସଲିଡ୍ ତ ଲୁଣ ଦିଏ ଖାଇବା ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକେଇଲ ଗୋଳେଇଲ ମିଶି ଗଲା ପାଣିରେ ରବିଂ ଇବ ଡିଜଲ ବି ୱାଟର ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଡିଜଲ ହବନି ତ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ୟୁଜ କରାହବ सल्फ्यूरिक एसिड যদি সলিউবল হবে হবে কৌশল হবে তো সল্ট তো হাড় গুলো সব সব হবে হাড় গুলো রক্ত হাড় হাড় তো ভালো কি সলিউবল দিবি তুই জানি পারবি মাংস মাংস আমি ଆମ ପେଟରେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଖାଇ ଯାଉଛୁ କେଲ ହେଲା କଟକ ହେଲା ମାଛ ହେଲା ସେଟା ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ନା ଟାଇମ ଲାଗିବ ହଜମ କରିବ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ତା pH ପାଖରେ ମାର୍କେଟ କରିପାରେ और ट्रांसपोर्ट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करू तो लैब में दिया तो डाइल्यूट कर तो भूलले पड़ी गले छप अच्छा को कौन लुक गया छप दिन में जोडी पड़िबो हला ताले जति मु 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड नेबी ता भीतर मु गणी कोन गणी ना किति contains condenser 6.022 10 to the power 23 number of sulfuric acid molecule एकटिका molecule ताको बुझी पाइलो 1 2 तो molecule है ना आ तो मेरी तो तला को ओजन करिबा किति वेट ओजन करि परिबो किति वेट ओजन का केता हबो एटा तुम करछि और केति करछि 2 हेलो हाइड्रोजन केते 1 सल्फर केते दे दिली 32 इसके 4 का अछि 16 ने केते का हो जानछो 90 ग्राम हला तले एई जो जिंसडा मत कहि एई मते जदि पचारिबो 1 मोल भितरे कन्सेंट्रेशन 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड भितरे ताले किए आटम अछि देखा कहलो मते सल्फ्यूरिक एसिड का हम नहीं दिया किछ हाइड्रोजन सल्फर ताले गोटे मॉलिक्यूल जदि हो मॉलिक्यूल से जदि गोटे मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड धरा गोटे मॉलिक्यूल गोटे सिंगल मॉलिक्यूल तो पचाली तार पर कोन कोन अछि लिखा करलो
ଜଣେ କହିବ ସାର୍ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲ୍ଫର କେତେଟା ନା वन ସଲ୍ଫର ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା फोर ଅକ୍ସିଜେନ এটা କାହା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ वन ମଲିକ୍ୟୁଲ ନାଇଁ କି ଆରେ ଭଲ ନାଇଁ ମତେ ଯଦି ସେ ପଚାରିବ ତ କେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ମତେ ଯଦି ପଚାରିଲା ଯେ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଆଟମ ଅଛି ୟା ଭିତରେ କେତେଟା ଆଟମ ଅଛି କହିପାରିବ କେମିତି ନା ସାତଟା ଅଛି ଆରେ 4 କି 6 କି 7 ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଠି ତମେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ରହିବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 7 into 6.02 10 to the power 23 number of atoms ତାପରେ କେତେଟା ଆଟମ ଅଛି ଏଇ 7 ଟା ପୁରା ଆସିକି ଜାଣିଥିବ ତ ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ଜାଣି ପାଇଲ ତ ମତେ ଦେଖିଆ ତମେ କହିଲ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ 1 ମୋଲ ନେବି 1 ମୋଲ ସଲ୍ଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ନେବି ତାହେଲେ ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା ସଲ୍ଫର କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇବ କହିଲ ପ୍ଲିଜ 1 ମୋଲ ସଲ୍ଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ କେତେଟା ହେଇନି ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲ ନା 1 ମୋଲ 1 ମୋल କହିବି 6.02 हाइड्रोजन स्पेसिफाई कर देला कि हाइड्रोजन केतेटा सल्फर केतेटा ऑक्सीजन केतेटा एग्जैक्टली बताई हाइड्रोजन केतेटा আছে দেখি তাহলে দেখো वहां ଗୋଟେ मॉलिक्यूल ভিতরে তিনটা অଛନ୍ତି তাহলে 1 মোল ভিতরে কি রইবে না 2 মোল ভিতরে রইবে আর ভালো লাগে তাহলে 1 ଗୋଟେ ভিতরে ଗୋଟେ ଥିଲା তাহলে 1 ভিতরে কি রইব এই ଗୋଟେ 1 মোল মানে ভালো নাই এটা কেতে মোল কাটিব मोल मोल তাহলে যদি ফলি শিখিব জানি শিখিব তাহলে কোন করিবি না 2 into মোল জানি কেতে লিখি পারি 3.022 and the power 4 এটা কেমনে করব 3.022 and the power 4 এটা কেমনে করব 4 into 3.022 and the power 4 বুঝাইলো এগুলো কি বুঝাইলো এগুলো কি বুঝাইলো যদি বুঝি পাইলো মোবাইল একটা দেখো 1 4 nitric acid 1 mole nitric acid nitric number HNO3 1 mole nitric acid 1 mole nitric acid টা gas gram gram হলো ହେଲା କେମିତି କାଢିବ gas number of nitric acid molecule যেটা nitric acid molecule କହିଲା gas number of hydrogen atom gas number of hydrogen atom gas number of ଖାଇପାରିବ କେମନ ଭଲ ମିଳିବ କାର୍ବନ ବାହାର ଦରକାର କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର 1 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର 14 ଅକ୍ସିଜେନ
Itu pada mobil itu kan itu, mobil itu kan itu, tidak, bisa tidak, lagi ya bisa langsung bisa langsung. Kalau yuk, hola, hola, brand, hashtag brand বলতে তার ওজন কেতে হবো? যদি ওজন পচারিছি ভাষা ওজন 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 ঠিক কার কাছে দিলা ওখানে দিয়েছি আমি দিয়েছি HNO3 হাইড্রোজেন গঠিয়ে তাহলে 2 পূরণ কেতে 1 নাইট্রোজেন গঠিয়ে ওটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে মানে ভাই নাইট্রোজেন গঠিয়ে আছে মানে 14 তিনটা আছে তিনটা হলে কেতে আরে গোটা আছে কেতে 16 16 16 16 দুগুণে 32 16 3 48 48 ହେଲା 8 ରେ 4 ମିଶିଲେ 12 12 ଏକେ 13 3 ରଖିଦେଲା 1 ହେଲା ତାହେଲେ 4 1 5 1 6 କେତେ ବାହାରିଲା ଥିଲା ତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର 53 ତାପରେ ପଚାରିଛି ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକ୍ୟୁଲ 1 ମୋର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଖେ ବୁଝିକି କେତେ ପକେଇବ ଏଇ ପାର୍ଟ এটা তো হাইড্রোজেন আটম পচারিছি या ভিতরে কেতেটা হাইড্রোজেন আটম 1 মোল ভিতরে 1 মোল ভিতরে 1 মোল ভিতরে 1 মোল 1 মোল লিখবি ঠিক যে 1 মোল লিখবা ঠিক আর 6.02 লিখবি এইবারে নাইট্রোজেন লিখতে পারবো নাইট্রোজেন মিশিং 1 মোল করতে আছে 5 যে 6.02 লিখবি অক্সিজেন কেটে আছে তো 3 মোল অক্সিজেন 3 মোল হবো 3 মোল একটা কি বা 3 into 6.02 10 to the power 43 লিখবি তার পুরো ডিগ্রি বলবো ইয়া আপনি স্বীকৃতি ওই বলে কথা আরম্ভ করি শেয়ার করি তো প্রবলেম তিনটা কোন দিলা খাইলে রাখতো ওয়ান মোল লিটার কাছে আমি খেলবা কত জল বলা বলে না ওডি বুঝবে কি পেলো ওডি পেলো